Good morning guys. Maaga gumising ang among Kuya Jamjam guys. Good morning. Dili ni mo away ko si BBS no ha, Jamjam ha. Dili ni mo awayon si BBS no Kuya Jamjam. Good morning guys. Happy Friday guys, everyone. My name is Jamjam. Bait-bait na nga mong Kuya Jamjam. Bait-bait ning Kuya Jamjam namin, guys. Bait-bait na nga mong Kuya Jamjam. Bait-bait. Dili na mo awa si BBS no ha, Kuya ha. Dili na mo awayon ni mong baby sister Kuya Jamjam ha. Love ni mo imo baby sister. Dili na mo away. Ha? Ayo lagi, dili lagi mo naog. Guys, mga pita guys. Ang aga-aga nagising ng alaga ko guys. Alas 6 sakto. Ay lagi. Ayaw niyang inawak-hawakan niya yung ulo niya. Maulan dito sa amin ngayon guys, sa Dinagat. Lagi niyang inaawa yung baby sister niya. Mag-good morning ka sa guys, oh. Jamjam, oh. Mag-greet ka sa guys. Good morning, guys. Good morning. Good morning, guys.